hijira ka mali ko nyuman don anga mali kala jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de to mona hijira ka mali ko nyuman don anga mali kala jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de to mona hijira ka mali ko nyuman don anga mali kala jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de to mona hijira ka mali ko nyuman don ni bedina nyini ni bedina de me ba nyuman de nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyuman de nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini mali ba segere adina danna kele de mamali mori de onye kele kela nyuma anga mali kala jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de to mona hijira ka mali ko nyumando anga mali kala jamana ye anga mali islame jamana ye alhamdulillahi rabbil alamin ambala barkadalemi ni watijira ana foli ani tanu kanyensi lameba chema ani amsoma bela jelema ni watin na au fenfen sogole do kuna funina jamana kono ani akoka ambala barkada la hala bela jelena ambala barkada wati bela jelena maldema ke kundina fenvenye maldema ke sigiro fenvenye munu ye islamiya de sukandi munu ye chrétien de sukandi jamana indindo ko omani shifamia jamana kanu ko to awla anga folbilase akligidna belagelema sragn mambe ala de bolo ya rabbi ala kam belegele bla sragn manga bamanonga kumado kwanga tiga woloma ngakanga na sia woloma tiga woloma kunye munye tiga tolikele abe tiga to belegele la chien ni dafa tiga hakikala tiga tolikele mana be ama dakonota belegele fononi ye wajibi ma o kama tiga wolomali ye fengmaye kwanga na sia woloma kada kan sia woloma ye fitne de sia woloma ye balawde o kera yoro la halisa atasma besina a fitne do besina kacha samba kelemi sia wolomana yoro mununa kada muga tiga toli de bei nga sia tolitei sia jugutei majugu de bei o kama hakilma besi ka jetimneni ke kola kosobe kuma munun be fo en fezanana kuma nuna tayrodo kuma nu fese libe famia jidi walandaw de do ani blasali de do kanyesi mauma tiga wolomali ani sia wolomali ka flat da nyonkoro ni nyumaye ani mi jugumaye haklipse ko ye chomi ka seka fota don ani ka keta don jango kuma jamakulu flani nyonche shia flani nyonche ani dine flani nyonche o kuma ka to haklima wulo aunga jamana ingono korombali de ka chakmana kodona yo makun ko sigi ko ngana doel masoro jamana geleya bele gele flani o kera jamana fenfena makanga siranka hami fendamadonye oye kabila ko fitne oye dine ko ni sia ko fitne minga jugu obey oye politiki ko fitne sabu politiki mana dossier kan oye balawu ani nichendi politiki mana do dine kan balawu ani nichendo ina fo akera jamana chama kono chomi ya rabbi ala kanga jamana kisi hakli nyuma ala ko de jamana inde uma halibi hakli nyuma ya de beglani miri
ka fɛrɛ sigi sen ka dilanni bɛ se ka kɛ cogo min. Hakilina jugu bɛ maa min na, o ɲɛ tɛ a yɛrɛbakun na, kuma tɛ maa wɛrɛ ma, kuma tɛ jamana ma. Ala ka jamana kisi olu tɔɔrɔ ma. Ala ka olu kisi u yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma. An balimaw, a bisimila kunnafoni kɛnɛ kan. Qur'ana kalamba ɲuman de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Labbayka fa antal mu'tamadu. Fɛnmani b'a yɛrɛ feere. Agence Alimadina a wulila deliko la. Hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na. Aw b'a fɛ ka taa min? Hiji la wa? Aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa? Aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa? Aw b'a fɛ ka taa Mina, Musdalifa, Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa? A y'o ko bɛɛ lajɛlen to Agence Alimadina mɔ. Agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san. Hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan, maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ. Agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ, u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ wasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la. Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma, aw ka se ka hiji faamu, wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya, ka aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la. Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye, Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen, Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya, an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ ni o y'i k'a dɔn hiji ye. Alimadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye. Maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don. Ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92. Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. Labbayka ilahi ya sanadu. Kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafina bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali kalan jamana. An balimaw min ye Premier ministre kɔrɔ Abdoulaye Idrissa Maïga a ye wala sɛmɛ Sumelu Bube Maïga bilala a nɔ na o fana sigira ni a ka gouvernement kura ye. U ye baara fale-fale u ni ɲɔgɔn cɛ kunungo. Bube ani Abdoulaye Idrissa Maïga dantigɛli dɔw kɛra a kɛnɛ kan, wa jamana kunnafonidilaw ye kɔlɔsili caman kɛ a baara senfɛ. Kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli ko la. An balimaw, jamana politikimaw bɛ ka u ka hakilina di gouvernement kura in sigili ko la. Seydou Jawara Martin a ye kunnafonidilaw wele, Mamutu Kulubali tun bɛ kɛnɛ kan. Seereya minnu sɔrɔla bi lase aw ma bi dɔnbaro kɛnɛ kan inshallah. An balimaw min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ bi, Faransi ni a ka sɔrɔsiw bɛ yan, na kun ye ko k'an ka jamana dɛmɛ. Janvier 2013 dankarila kɔnɔ la waati min, jatigɛ ye jamana fa bɛɛ lajɛlen labɔ. A jirala k'a fɔ Faransi ni biribiri nana jɔnkunda ka weleli senfɛ tiɲɛnikɛlaw bɛ se ka kɔtɔrɔma bɔ cogo min, an ka jamana cɛfini tabaw ka se ka bolo da jamana fa ta naani bɛɛ lajɛlen kan. A don ni bi cɛ san 5, Mali sɔrɔsiw hali bi u ma se ka don Kidal. Gɛlɛya yɛrɛ bɔra kɔrɔnfɛla la ka na bɔ Mopti yɛrɛ la, bibi na gɛlɛya bɛ Segu hali Bamakɔ ko caman bɛ sen na. Jamanadenw ko a nege bɔra. Anw yɛrɛ ka jamana sɔrɔsiw bɛ gosi sanfɛ Faransi ka armée fɛ k'u bɔ ni u ni na ani denmisɛn fitiniw. O kama laɲini bɛ yen bi, Faransi ka nali san 5 a kɛra anw ma jigilatigɛ de ye, jamanadenw na bɔ ka t'u ka hakilina jira. Jɛkulu min kɛmɛ ka o wele bila faso jama ma, o ye mouvement on a tout compris. Waati sera. Amaw bɛ an bolokɔrɔ bi kunnafoni kɛnɛ kan, u bɛna ɲɛfɔli kɛ inshallah. An balimaw ka fara jamana kunnafoni wɛrɛw kan min labɛnna n'a bi lase a denkɛ fɛ Abdul Ɲang. Nɛgɛw kunna Badara Ali Sidibe ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ.
aw ma kɛ fan o fan an baden cɛman ani an musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani ala ɲɛsiranya kan an balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. An balimaw a bisimila kunnafoni kɛnɛ kan kɛn yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira ka fɔ an ka jamana in den dɔ faransi faba kɔnɔ Paris jigilatigɛ sababu la ko a ye a yɛrɛ fili terrain tɛmɛtɔla ɲɛ Noël ɲɛkɔrɔla la nin ye kamele ye denmisɛnnin jigilatigɛ sababu la a ye a fili terrain tɛmɛtɔla ɲɛ Fransikaw ka faba kɔnɔ Paris i n'a fɔ info migrant ye a jira cogo min a si tun bɛ san 18 la coyi tile damadɔ ka kɔn o waleya ɲɛ a yira k'a fɔ dɛmɛ kɛbaa dɔw n'o ye assistance sociale ye a ka dossier tun bɛ o min bolo o tun ye a yira a la k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen sɛbɛnfurako nasira la min bɛ ka a bali ka se ka contrat signé o kuma min bɛ tali kɛ u bɛ min wele ko Cap Cuisine ani dumuni feere yɔrɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye restaurant ye min tun labɛnnen don ka se k'a ta baara la ye gɛlɛya donna o tali la a sera Faransi yɛrɛ a si bɛ san 15 la waati min de kan tara a yira k'a fɔ a tun ma lakodɔn ni sariya sɛbɛnw ye k'a fɔ ko mineur don fo ka taa se août 2017 ma u ka dɛmɛ kɛ bolofara min bɛ yen n'o ye aide sociale à l'enfance ye o de tun jɔra a jigikɔrɔ o kuma siyɔrɔ k'o d'a ma min ye Mon Jardin au foyer la o bɛ Nîmes a tun bɛ week-end passé ani vacances kɛ denbaya la l'indépendant de ka ɲɛfɔli don o kunnafoni lase sɛbɛn kelen ye a jira k'a fɔ faraɲɔgɔnkan dɔ o sigira singa yaasa ko tɔɲɔni ni dankari wale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma Mali kɔnɔ a bɛ se ka dabila cogo min lajɛ in a kɛra tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 2 pyramide de souvenir la Bamakɔ yan yaasa tɔɲɔ min bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ a bɛ se ka dabila cogo min maa 150 bɔɲango olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye n'o wele ko collectif des Amazones pour réclamer des mesures en faveur de la protection des femmes. O ye muso cɛsirilenw ka jɛkulu ye musow se ka latanga cogo min. O kɔfɛ min ye présidence yɛrɛ la kuluba muso min cɛ ye a bɔnɛ a nin na o dongo o ka du kɔnɔmɔgɔw ani ka taa se min bɛ maa caman ma olu tun bɛ a kɛnɛ kan fagali in yɛrɛ kɛra alamisa ka dugu jɛ juman na o kuma nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yaasa k'u ka dɛmɛ jira tɔɲɔ bɛ se ka dabila ka ɲɛsin musow ma cogo min muso minnu ye nin fara ɲɔgɔn kan kɛ u ka hakilina la foyi ti maa bila ka i muso bɔnɛ a nin na jango
min bɛ tali kɛ crime passionnel ko la n'o ye k'a fɔ n bɔra muso ka ko dɔ kan o dusukasi fɛ n ye dankari a la foyi ma kan ka maabila o la. A yira k'a fɔ wulikajɔ wɛrɛw ɲɛ bilalen don sibirido janvier kalo in tile 6 yaasa min ye sukɔɲɛw ye min ye sanga ye ka o yangan yɔrɔ suturaliw olu kɔni kɛra ka ban ni ka kuma dayɛlɛ tɔɲɔ min ɲɛsin bɛ musow ma hakili jagabɔw bɛ se ka kɛ a ka cogo min a bɛ se ka dabila cogo min na. Assemblée nationale a yira k'a fɔ o sugantira k'a fɔ taama bɛna kɛ ka ɲɛsin ye ma. O kuma nin ye fɛɛrɛ ye muso ninnu bolo. O kuma yaasa ka yira k'a fɔ u cɛsirilen don sariya dɔ bɛ se ka ta cogo min yaasa tɔɲɔ min bɛ ta ka ɲɛsin muso ma n'o bɛ wele ko violence basée sur les genres o bɛ se ka dabila cogo min an balimaw. Anw ka jamana in masiba ni tɔɔrɔ o ye fɛɛrɛ ye dɔw bolo minnu ma furu ɲɛ u ma maaya ɲɛ u ma maaya dilan u t'a fɛ ka maaya dilannen ka don maaw ka gɛlɛya kɔnɔ ka t'u ka jago sugu o gwajɔ n'u ka laɲini maaw ka gɛlɛya kɔnɔ o baara dɔ de filɛ nin ye. Hakilima mana ni kuma yɛrɛ mɛn i b'a ye k'a fɔ plan min tracelen don. A fɔlɔ ye min ye ni waleya min kɛra gɛlɛya dɔ donna dɔɔni a muso cɛ a sababu kɔni si fɔlen tɛ hali ni anw bɛ o dɔn anw dala kuma tɛ o ye du kungo ye nka sitanɛ donna cɛ kan nansɔrɔ a dusu y'a bila ka ko kɛ a yɛrɛ nimisan bɛ min na bi la. O waleya min n'a kɛra ne ma da la ko sariyandanya de bɛ jamana kɔnɔ ko n'i ye dankari muso la ko fɛn tɛ k'i la. Ma dɔn o sariya min bɛ Mali la. A kɛra i den ye o a kɛra i muso ye o sariya bɛ Mali kɔnɔ n'i ye dankari o nin na i ni min ka kan sariya kuma b'o kan. Nka nin ka kɛ baaraw ka wuli ten ko ka marché ka assemblée sɛgɛrɛ musow tɔɔrɔla musow ɲanina loi ka ta loi danya de bɛ yen wa juge jumɛn de ko loi tɛ yen min bɛ nin juge jumɛn ko ten. An balimaw Libi ta an y'a fɔ cogo min o kelen de don mɔgɔw farafinw kɛlen jɔn ye ka bɔnɛ jibew kan Libi an ko Union européenne ka baara don ani tiɲɛnikɛla minnu bɛ Libi pour que jamana minnu denw bannen dɔ hali bi loi ka ta n'o ye accord de réadmission ye ka se ka sensibilisation nɔgɔya ka yira k'a fɔ faamaw bɛ u yɛrɛ ka baara n'u kisili de kama Libi man ɲi. O kelen don u bɛ profiter nin fɛ sariya min balannen don ni ministre de la justice kɔrɔ maître Konate tun ko fɔ a ka to o ta assemblée kɔnɔ yanni décembre kalo in bɛ fosi ni jamanadenw ye u kanga o sariya kelen fɛɛrɛ de natɔ filɛ u bolo nin ye k'a fɔ ko bɛ cogoya di u yɛrɛ ma ni ko senfɛ ni min kɛmɛ ka bɛɛ tɔɔrɔ mɔgɔ k'a yɛrɛ muso faga bɛɛ tɔɔrɔ b'o la min na u bɛna don bɔ mɔgɔw hakili ni san cɛ k'a yira i n'a fɔ sariya in takun de ye mɔgɔ kana i muso faga bilen i n'a fɔ sariya tɛ Mali kɔnɔ min bɛ o kɔ. O sariya mana don assemblée kɔnɔ i bɛ taa ye k'a fɔ violence basée sur les genres bugɔli o bogotigininw ka nɛgɛkɔrɔsigi o kiriti karata o i bɛ taa bɛɛ sɔrɔ o sariya kɔnɔ o bɛ tɛmɛ min yanganen don dɔrɔn ko dɔ y'a muso fa o don na dɔ y'a muso fa o don na laɲini ye o bɛ se ka dabila cogo min musow tɔɔrɔla musow sɛgɛnna minnu b'o kuma na i n'a fɔ u b'u k'u yɛrɛ ba bonya i n'a fɔ u b'u k'u yɛrɛ balimamusow bonya i n'a fɔ u b'u k'u yɛrɛ furumusow bonya i n'a fɔ anw ye criminels de ye hali an yɛrɛ baw an tɛ se k'olu bonya an yɛrɛ furumusow ni an yɛrɛ balimamusow an tɛ se k'olu bonya olu de bɛna an dege o fana na k'o sira don an kɔrɔ an balimaw jamana in bɛ nin cogo de la ça fait que hali ni kɛlɛsɛbɛ kuma bɛ yen kɛlɛ dɔ de bɛ yangan nka i b'a sɔrɔ ko dɔ de b'a duguma min ye bɛɛ hami ye o de bɛ yanga jama bɛ cɛ o nɔfɛ ten a dugumana bɛ yen u bɛ laɲini wɛrɛ la
an goni bolo n'u kunna ka di u ka nin ko to a nɔ na ka dugawu kɛ banbatɔ ye dosiye ni a bɛ kiiritigilamaw sɛbɛ ma cɛ min ye nin baara kɛ ani min ka kan Mali sariya kɛmɛ ka dantigɛli kɛ o la minnu tan bɛ don nin ko kɔrɔ ko muso ni bonya de ka kan a donna ta bɔra ta i n'a fɔ ayi musoko ni cɛko kuma de don minnu ma du furu yɛrɛ ɲɛ n'u ma du dilan u ma deli ka duko ɲɛ minnu ma denko yɛrɛ dɔn kuma tɛ min ye k'u b'u janto den na olu de kɛmɛ ka musɔrɔjan siri k'o kɛ sanganso ye u kunna ka yanba k'olu bɛ kuma duko kuma na a gɛlɛyara dɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na Kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna. An balimaw gouvernement kura sigira senga ministre 36 a fɔlɔ o ye jamana cɛfini tabaw ni finitigi kɔrɔw ka ministre Cɛna Kulubali an bɛ to ɲini kɛlɛmɛbaw fɛ Cɛna Kulubali a filanan o ye jamana ministre so min bɛ kuma an ka jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o taara ka di Cɛma Iber Kulubali ma jamana sanu bɔyɔrɔ kow ani ka taa se pétrole ko ma o ministre so dira professeur Cɛmɔgɔ Sangare ma sɔrɔ ani musaka ministre so o taara ka di docteur Bubu Sise ma an ka jamana yɛrɛ mara ani décentralisation o ministre so taara ka di Mohamed Agerlaf ma jamana kiri ni sariya o ministre so dira Hamidu Yunusa Maiga ma lakana sabatili o ministre so o dira général de brigade Salif Traoré ma ministre so min ɲɛsin bɛ kafow ka koɲɛ ma n'o ye commune cercle ni région ye o min bɛ wele ko collectivité territoriale o dira Alassane Aga Hamed Musa ma ministre so min ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ma o ministre so bɛ Amadou Konate bolo ministre so min bɛ ni o ɲɛsin bɛ kungow ni bajiw ani saniyali baaraw ma n'o ye environnement ni assainissement ye madame Keita Aindabo o bɛ o bolo kɛnɛya ministre so o bɛ professeur Samba Ousmane so bolo adamadenya hakɛ sabatili ministre so maître Kadija Sangare Kulibali o b'o bolo ministre so min bɛ ni o ɲɛsin bɛ min ye sirabaw koɲɛw ma o bɛ madame Traoré Seinab Diop bolo ministre so min bɛ ɲɛsin bɛ kalanko ma o bɛ Husseini Amion Gindo bolo sanfɛ kalan ministre so professeur Asetou Fune Samake Migan ministre so min ɲɛsin bɛ min ye kɛnyɛrɛ ye ani nafolow labaarali Mali kɔnɔ maître Baber Gano o ministre so dira o ma sɛnɛ ministre so bɛ docteur Nango Dambele bolo denmisɛnw ni fasodenɲumanya baaraw ministre so Amadou Koita ministre so min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ tunkarankew ka koɲɛ ma docteur Abdurahman Sila ministre so min ɲɛsin bɛ courant ani jiko ma Malik Al-Hussein sanni feere ministre so o ye gouvernement ka laselikɛla ye Abdul Karim Konate o jɔyɔrɔ bɛ ale bolo jamanadenw segili ɲɔgɔnma ani kelenya sabatili ministre so Mohamed El Mokhtar o jɔyɔrɔ dira ale ma forobabara o ministre so na ale bɛ jamana yɛrɛ cɛkɛbulonw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya sigi madame Jara Rakitala o ministre so bɛ ale bolo seko ni dongo ministre so o bɛ madame Jai Ramatulayi Jalo bolo min bɛ tali kɛ kunnafoni siraw o ministre so o bɛ Aruna Modibo Ture bolo baara degeli ani baara bɛ se ka sɔrɔ cogo min jamana kɔnɔ o ministre so Maulud Ben Katra musow ni denw ni denbaya ka ministre so madame Traoré Umu Ture ministre so min ɲɛsin bɛ an ka jamana dukolo fɛɛrɛw sigi cogo ani population Adama Cɛmɔgɔ Jara o ministre so bɛ ale bolo jamana yizinikow o ministre so o dira Mohamed Ali Ag Ibrahim ma bololabaarakɛlaw ka ministre so ani tourisme madame Nina Walet Intalu
ministre so min yashime dine ni batokoma Chorno Amadou Umar Has Jallo. Ministre so min yasimbe sigidaw ka yiriwalima Sumana Mori Kulubali o joro dira alema. Ministre so min be nyu onyashime tama sirauma okuma ani siraw boli duguni nyonche Moulay Ahmed Boubacar o joro dira alema farkolo nyeneje o ministre so dira maître Jean-Claude Sidibema. Ministre so min be ni onyashime Soko ani duguba sigchogo feraw olu nyena bolima Sheikh Sidia Sissoko nukwamako Khalifa minye bagamara ani moni o ministre so o dira Madame Kan Rokia Magiragama ministre bisaba ani woro nununde suwantira munu ni Sumelu Bubey Maiga olu kanga jeka barake nyove makanga kolosili minke ni kunyala ote doreye mimetalike yelama munun dona ministre so kono danaya semena mamina ka bara kalfa ola Sumelu Bubey Maiga o danaya semenen kofe alela aye ministre munun suwanti ani jamanatigi ka kumanyoya kono olu de togo bora kalase ministre bisaba ani woro gouvernement min temena ministre bisaba ani duru de tumbe o konnala Abdoulaye Idrissa Maiga tume mi ministre nyemoye makanga femi kolosi ode ka fo gouvernement min boray noy Abdoulaye Idrissa Maiga ka gouvernement ama club betora a jorola ma damadoni dron ode wulila ka maware olu faleni maware ma duru de bora Abdoulaye Idrissa Maiga ka gouvernement kono o doye Abdoulaye Diop ye ale de tumbe anga jamana ni jamana wara check mafo Mohamed Ali Bachili ale de tumbe duguloko ani Soko kibariya kuna Maître Kasum Tapo ale de tumbe yelama mikanga do jamana mara tabulula ani aramadunga hake ale tumbe o ministre Sokono o kofa kunba siribi kenyere ye ani miye investissement ale tumbe okuna ani katase Madame Li Tayer Drave ale tumbe bagamara ni moni o ministre Sokuna olu de bora Abdoulaye Idrissa Maiga ka gouvernement na nonte atobe olu tora ujoro la ministeriala Sumelu Bubey Maiga ka ni gouvernement makura woro de nana muso fla ani kenani Moulay Ahmed de Boubacar aleb de be transport kokuna Jean-Claude Sidibé obe farkolo nyeneje kuna Sumana Mori Kulubali sigida ka yirwa no e développement localier o kalfara alela ani Sheikh Sidia Sissoko nukwamako Khalifa ale de blala Soko ale o baraw ulukuna Maître Kadija Sangare Kulubali o ye droit de l'homme o joro dira alema ani katase Madame Kan Rokia Magiraga bagamara ni moni de kalfara olula nima woro de croye gouvernement konnala o kofe do bora ministre so dola kata ministre so worela kasoro ma bo gouvernement era kono peu o doye chema Iber Kulubali administration territoriale tuma ale de bolo uye ale blakata affaires étrangères la ayre dillaka o joroke transition konnala jonguda be watimi 2012 kana 2013 la farkolo nyeneje ministre so Ouseni Amion Tumbei abora kata bla jamana kalanko kuna Mohamed Agarlaf ale de tumbe jamana kalanko kuna ale blala kata miye chema Iber Kulubali nona administration territoriale ni décentralisation na ayre tumbe o joro ina munubo kita ka gouvernement na kakoro o kofe maître Baber Gano ale bora transport kuna kata promotion de l'investissement en secteur privé au ministre Sola ministre so kura do o dalela o doye minye développement local sigida ka yirwa o tarako kalfas manamori Kulubali la ministre so wara be fanga dona mununa ka do faraw ka barka kan o folo tunye minye sanuko ministre ni o mini uye do fara o kani oye petrol koy sani fere ministre so no obe kuma minye jamana era gouvernement o tola ade ministère de réconciliation nationale ane cohésion sociale ane ministère des transports et du désenclavement yelama do olu dona o yirawla kuna foni anyani soro fanga ka kibariya sebe de konangomi makole sor ijera ka mali ko nyumando anga mali kala jamana anga mali islame jamana barafina bela mali de tomona ambalma mi jamana politique tonye oluwe uka hakilna di ni gouvernement kura koka Grangrelela Parti Lumière pour l'Afrique
o ɲɛma ni o ye Seydou Jawara Martin ye. A ye kunnafonidila wele Mamutu Kulubali tun bɛ kɛnɛ kan. A ye seereya min sɔrɔ a ye to an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ ye Seydou Jawara, président du Parti Lumière pour l'Afrique. Ayiwa an bɔra k'a ye sisan yɛlɛma donna jamana marabolo ɲɛmaayaso la fo ka se jamana marabolo yɛrɛ kɔnɔna ma. Ministre kuraw sigira, premier ministre fana sigira. Yali aw bolo ministre falen o ye ko in yɛrɛ fura de ye sa wa walima a ka mirinata ye jumɛn nin ko kan? An ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lamɛn nin wagati in na. Parti Lumière an y'o de fɔ an tɛ sɛgɛn ka jamanadenw informer wagati ni wagati kɔnɔ. Premier ministre falen min bɛ senna Mali kɔnɔ, c'est la première fois en la démocratie kono an ka ye k'a fɔ président kelen ka mandat kono mandat yɛrɛ ma san 5 sɔrɔ fɔlɔ ko premier ministre 5 yɛrɛw kɔnɔ. Ni dun ye a ta k'a daminɛ démocratie nali kana bila bi la, mɔgɔ fɔlɔ min kɛra démocratie yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o kɛra Alpha Umaru Konare, ale ka san 10 kɔnɔ premier ministre 5 de yera. ATT min dar'o kan o ka mandat kɔnɔ premier ministre 4 de yer'o kɔnɔ. Premier ministre min yera i bɛ ka ta kɔnɔ o kɛra 5 ye ale min dar'o kan. Bon ni dun ye jate minɛ k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na ye ko min bi président o président n'i bɛ sigi i b'a sɔrɔ programme dɔ de b'i bolo, i bɛ min di i ka premier ministre ma, i bɛ min yira i ka ministre la o kan ka taa ni sira min ye pour que jamana ka se ka développer. Bon anw fɛ o de bɛ majɛ kɛ i bɛ ka pouvoir in na, o de bɛ ka na ni premier ministre falen. Quelque part premier ministre minnu bɛ yen nɔ n'olu y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka ko programme t'a bolo pour que jamana ka jɔ, olu de kan ka programme dɔ proposer ka o di ministre tɔw ma n'a fɔ o feuille de route, o ni bɛ ka bɛ jɛ k'o dilan ka baara kɛ n'o ye. Anw fɛ n'o ye Parti Lumière ye. Est-ce que réellement premier ministre mun fana i bɛ ka i jigi da o kan parce que i bɛ ka se ka fɔ k'ale t'a dɔn, est-ce que olu yɛrɛ fana ye fɛn proposer i bɛ ka ye k'a fɔ ko anw fɛ Mali kan ka taa tan de, o yɔrɔ bɛ yen. Bon est-ce que défense caman belebele tɛ o niveau fana kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a t'a finna ko n tɛ nin dɔn mais e min n'a y'a ka danaya da e kan e de kan k'a tigi dɛmɛ pour que ka bɔ dingɛ kɔnɔ pour que ka se ka jamana siraw bɔ sira minnu bɛ se ka jamana développer. Ne fɛ défaut dɔ bɛ se ka k'o ye parce que ni a y'i bila ye n'a m'a f'i ye k'i k'a kɛ tan e dun fana ma yɛlɛma kɛ, bon yɛlɛma dun tɛ ka kɛ jamanadenw bɛ ka kule gɛlɛya bɛ yen don o don fɛn bɛɛ bɛ ka gɛlɛya sira tɛ ka bɔ. Bon ni pression bonyana président fana kan a b'a ka bɔ bonya a yɛrɛ ɲini tɔ la a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta sinon ne fɛ n'o ye Parti Lumière ye n'o y'anw ka hakilina ye o ye k'a fɔ président programme tɛ yen, mais ni programme tɛ yen jamana dun tɛ se ka jɔ ni tâtonnement ye parce que o temps tɛ mɔgɔw bolo. Bon jamanadenw fana bɛ en colère. Premier ministre 5 san 4 kɔnɔ o ye k'a fɔ de programme de tɛ yen, taabolo tɛ yen. O ye min ye anw maliyɛn minnu bɛ yen bi ko Mali jɔrɔ b'an bɛɛ lajɛlen na hali a bɛ i bɛ ka yɛrɛ la an bɛ wagati min na komi bi. Premier ministre min ni a y'o ta n'o ye Bube ye an bɛ se k'a fɔ o premier ministre est-ce que i bɛ ka yɛrɛ ta wa? I y'o fɔ mun fɛ? N y'o fɔ mun fɛ parce que parti bɛ i bɛ ka bolo n'o ye RPM ye mɔgɔ de tɛ tɔn in na wa kelen. Filanan est-ce que tubabu ka ministre de la défense ye kuma dɔ fɔ ko nin gouvernement in k'a bɛ se ka kɛ ko nin bɛ sɔn ka sira dɔ bɔ n'o ye lafiya ye kɔrɔnfɛla la. Mais subaga kan fila ani subaga bɛɛ ye kelen dɛ. Est-ce que olu de ma Bube proposer k'a imposer i bɛ ka kɛ premier ministre o yɔrɔ fana bɛ yen parce que n'i y'u kɛtɔ ye k'u hakililatigɛ kuma fɔ ko kɛlɛ bɛna ban nord la peut-être deal dɔ bɛ yen affaire dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ o affaire bɛ se ka kɛ mun ye an ka dugu jukɔrɔ sɔrɔ mankan belebele b'o de nɔfɛ peut-être stratégiquement n'u b'a dɔn ko consensus dɔ bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo dɔ la n'u ka bololamɔgɔ sɔrɔla bɛnkan dɔ bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'o sɔrɔ k'o gɛrɛ fanga kɔnɔ k'u b'u sago sɔrɔ mais o tɛ k'anw maliyɛnw fana kɔ dɛ k'a fɔ ko jamana bɛ se ka buruja ou bien ka jamana nafa bɔ cogo dɔ la anw sigilen don yan n'o fana b'u kunkolo kɔnɔ o ko b'u kunkolo kɔnɔ parce que an tɛ sunɔgɔ la maliyɛn kunu ani maliyɛn bi kelen tɛ dɛ wagati min na colonisation bɛ yen ani bi démocratie min bɛ yen ani maliyɛn ka évolution kelen tɛ dɛ. An yɛrɛ ka hakilila ye jumɛn ye Sumahila Bube Mayiga baarakɛ bolo kan? Bon an ye min ye premier ministre kura ka baarakɛ bolo kan n'o ye Bube ye o ye mɔgɔ min don a tɛ kuma a kɔnɔko tɛ dɔn fɛn min b'a fɛ a dɔnnen tɛ c'est pourquoi a ka ko yiran bɛ kɛ mɔgɔ caman na fanga dun na n'i bɛ politique yɛrɛ baara kɛ surtout kuma a tɛ t'o kɔ surtout ale journaliste fana ye a ye service de renseignement kɛ bon a ye ministériyaw kɛ anw fɛ a kan ka jamana in dɔn mais jamana dɔnni tɛ o jamana in mago bɛ mun de la o de kan ka baara o ale tun bɛ président kɔrɔ yen sisan foyi ma ɲɛnabɔ bon n'a kɛra premier ministre peut-être mɔgɔ i sigilen fɛn dɔ bɛ a t'i bolo mais n'i sigira a bɛ se ka kɛ i bɛ fɛn dɔ fɔ nafa bɛ ye min na. An ka o n'a ta bɛɛ an y'a ye k'a fɔ a tun bɛ jamana sarasiw ka ministériya la o kɔfɛ i bɛ ka ye a bɔ yen a tilala ka a yɛlɛ ka n'a bila a yɛrɛ kɛrɛfɛ nka sisan an y'a ye k'a fɔ a y'a kɛ jamana yɛrɛ ministre ɲɛmaa ye yala o tɛ danaya dɔw ko fɔ. Merci i y'o kuma min fɔ a bɔlen défense la komi tɛmɛna ni IBK cɛ IBK de b'o dɔn IBK kɛlen k'a wele tuguni ka na bila a kɔrɔ IBK de b'o dɔn soit IBK t'a dɔn Bube mɔgɔw tɛ min dɔn an ka gouvernement n'i ye a jateminɛ y a un problème ye mun de ye n'i ye 91 lajɛ minnu ye Musa bi olu de bɛ ɲɔgɔn bolo halisa bon n'i y'o yɔrɔ ta k'o jateminɛ n'i y'a ka coup d'état lajɛ min kɛra 2012 in na
ibega kɛra président ye mais o mɔgɔ kelen bɛ ɲɔgɔn bolo ATT mana nin ya jɔn ATT bi aya tɛ ya mais aya t'u ka 91 coup kɔnɔ aya c'est un homme à abattre pour que a kana gɛrɛ ATT mana nin ya bɛɛ b'a fɔ ATT kunbɛ ya u bɛɛ de jɛ kan tɛ ATT kana wa e jɔn ye 91 mouvement mɔgɔw la min ko ko ATT nali man diya ye olu bɛɛ ye kelen mais la nouvelle génération n'olu de bɛ wuli k'u cɛsiri ka politique baara kɛ ka u imposer pour k'u fana kumakan ka lamɛn u k'o baara kɛ sinon mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ye 91 Musa bin kɛ olu tɛ ɲɔgɔn bila dɛ olu ye tɔgɔ da u yɛrɛ la k'a fɔ ko mouvement démocratique u tɛ ɲɔgɔn bila c'est à dire que denmisɛnninw n'an bɛ wuli k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'an ka hakilinaw ye an n'u bɛ jɛ mais an n'u ka jɛ hakilina kan n'o ye mun ye an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ faso ka bɔ dingɛ kɔnɔ bon ATT nana olu de dun nana n'a ye i bɛ ka e ko i b'a ATT minɛ ko k'o don kaso la i tilala tuguni k'a fɔ ko non ko député ko non ko a nɔ t'a la mais yan'aw ka kuma fɔ mun na aw m'a analyser yan'aw k'a fɔ soit aw ye kuma fila fɔlɔw ye déjà aw ko a nɔ b'a la k'a bɛ minɛ aw tilara k'o cɛ ka bɔ yen aw tilara ka na n'o ye k'o kunbɛn ni fanfare fo ATT yɛrɛ ko i bɛ ka ma ko Cima Gate bon maintenant mun fɛn dɔ b'u cɛ o il faut que jamanadenw de k'a dɔn u bɛ mun fɛ u tɛ mun fɛ parce que politique n'a kɛra ka ɲɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a kɛra ka tiɲɛ an bɛ bɔnɛ sɔrɔ n'a fɛrɛ ɲɛna ko Mali bɛ ka taa bolo min kan ko a bɛ to nin kan maaw t'u kulubali ni mɔgɔ min y'o f'i ye wuli ka bɔ a kɔrɔ n bɛna exemple damadɔ d'i ma aw ko réconciliation ko sɔrɔsiw ye ɲɔgɔn kɛlɛ ko dɔw sara o kɔnɔ bon ATT aw ko k'o ye haute cour o ye trahison kɛ ka to banbanciw ka don ni marifa ye ka tila ka 22 septembre kɛ ni cinquantenaire kɛ ni wali avion ye ko an exposé diɲɛ bɛɛ k'an ye o la ka tila ka révolu kunbɛn ni marifa ye bon aw yɛrɛ ko a ye tiɲɛ fɔ ko haute trahison de kɛra ni haute trahison kɛra n'a bɛ yafa deli ko jamana janfara n'a b'o o kuma fɔ k'o tigi ka na n'aw tɛna kɛ kuma fila fɔlɔ ye pourquoi a t'a kɛ réconciliation totale ye ka ATT wele Alpha fana ye dɔ tiɲɛ ka Alpha wele Musa fana ye dɔ tiɲɛ ka Musa wele Jɔnkuna ye dɔ tiɲɛ ka Jɔnkuna wele rebelle minnu ye nord ci k'olu wele ka Sanogo n'a ka mɔgɔw labɔ ka Birinoujiw wele maintenant sisan i bɛ ka yɛrɛ bɛ wele parce que u bɛɛ sen b'a la pour que a ka kɛ fɔ ka bɛnko kelen an ka jamana ye an ka avancer sinon ale bɛ mandat min nɔfɛ n'o ye deuxième mandat ye a gɛlɛya yɔrɔ bɛ na kɛ tiɲɛfɔbaliya de ye o tiɲɛfɔbaliya ye jumɛn ye bɛn ma kɛ kelen min kan dɛ dɔw fununen sigilen bɛ yen bon mɔgɔ minnu fununen sigilen bɛ yen bon olu tɛna u ka funu in ci diɲɛ kɔnɔ funu in tɛ se ka ci bon pour que funu in ka ci fo bɛnkan kuma kelen de ka fɔ an bɛɛ bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ ni hakilina min ye bon Mali la o de b'an jɛ bon o bɛnkan mana fɔ an bɛ sɔrɔ ka jateminɛ kɛ mun de kan ka kɛ ni Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi n'an bɛ bɔ o kɔnɔ n'o ye sous développement ye n'o ye nafasɔrɔ siraw ye gouvernement kelen ministre 36 yali o man ca est ce que ministre so ninnu dɔw kun tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ministre so kelen ye aw ka hakilila ye mun y'o la bon an ka jamana mara bɛ komi jagokɛyɔrɔ de komi sugu maintenant mɔgɔ min ye fama dɛmɛ a b'o de ta ko ministeriya place d'o ma mais k'a lajɛ compétence bɛ nin na a mago t'o la ale bɛ place de fɛ sinon Faransi min n'an ye politique yɛrɛ baara ye olu la Faransi yɛrɛ ministre bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ 15 kan n'a cayara 20 mais anw ta 30 kɔ an ka dugu tɛ ka ɲɛ Faransi olu ka ministre ka dɔgɔ mais u ka mɔgɔ kɔrɔ minnu ye baara fɔlɔ minnu kɛ olu b'o nafa kɔnɔ bon olu yɛrɛ minnu fana nana u y'u jija k'u sinsin mɔgɔkɔrɔw ye anw minnu minɛ k'a d'u ma u bɛ k'u poro anw kunkolo kan k'anw tulu bisi anw ma se k'an yɛrɛ bɔ o kɔnɔ an ka ministre groupe ninnu baarakɛla min b'a kɔnɔ président de kan ka baara d'u ma a ye taa ni nin sira ye n'u ma taa n'o sira ye a ka gɛlɛn k'a fɔ ko jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ bon ministre y'a kɔrɔ tɛ k'i k'a kɛ kamalaya ye ministre y'a kɔrɔ i bilala baara min na rôle min na i ka se k'o rôle de jouer n'i y'a f'i ɲɛna bi ka segin k'a f'i ye tuguni an ka ministre u dan ye Bamakɔ de ye ani conseil des ministres mercredi mais région ninnu kɔnɔ i bɛ ministre min ye n ka domaine ye min ye n bɛ wuli ka s'a tigiw ma k'a dɔn réellement mun de bɛ yen n tɛ sigi ka directeur dɔrɔn lajɛ u ka kumaw dɔrɔn lajɛ n bɛ s'u ma k'a dɔn problème min b'u la réellement sur le terrain o ministre man ca o ministre dɔw tun bɛ yen mais an ɲɛ bɛ mun na olu dɔw t'a kɔnɔ an ɲɛ bɛ mun na o mɔgɔ caman b'a kɔnɔ u bɛ siran ka kuma u place kosɔn parce que u ye ministère kɛ dumuni ɲini yɔrɔ de alors que ministère ye baarakɛ yɔrɔ de a n'a hakilina kura ta k'a ɲɛsin jamana ma. aw da kun delila ka maga kɔrɔfɔ dɔ la a ka kumasigi dɔw senfɛ min bɛ tali kɛ pétrole ko la an y'a jateminɛ k'a fɔ ni senna gouvernement kɔnɔna na da sen bɛ pétrole ko ma ministre ko bɛna kun kan aw ka hakilila ye jumɛn ye ni kun y'a kɛ aw ye aw kun bɛ baara boloda cogo di. bon i ka o kuma o ɲɛna an delila k'a fɔ yan nɔ k'a fɔ bon fɛn min ye ministre de pétrole an ko de jamana o jamana ko sɔrɔ qualité min b'i fɛ i b'i jɛ i ka kalan kɔnɔ o ka y'a kɔnɔ pétrole bɛ Mali dugukolo la sanu bɛ Mali dugukolo la uranium bɛ Mali dugukolo la ciment bɛ Mali dugukolo la le Mali c'est un pays riche mais le Mali a besoin d'hommes comment quelqu'un qui réfléchit pour l'intérêt de tout le monde i b'a sɔrɔ pétrole min bɛ yan an ye école jɔ école de pétrole ou bien an bɛ dɔw former u bila ka taa o kalanw kɛ ka na n'u nana olu bɛ bila place wɛrɛw la don min na ni pétrole ko kumaw la o b'a sɔrɔ mɔgɔw b'an bolo cadre b'an bolo pour que ka se k'o pétrole baara kɛ kelen filanan n'a fɔra ko pétrole gazi fana bɛ yan on a tout ça maintenant olu fɛn ninnu géopolitique min bɛ yen ka ɲɛsin an ma bi ni kɛlɛ min don ka ɲɛsin an ma ka arabuw ɲɛsin an ma ka tila ka occidentaux ɲɛsin an ma fo chinois bɛɛ nana an ka maintien na yan maintenant i b'a ye k'a fɔ u nakun tɛ ko maliyɛn cɛ ka ɲi u nana intérêt ɲini de kama anw bɛ se ka min fɔ o ministre de pétrole ko la n'u y'o di cɛmɔgɔw
Mogo Sangare ma ye pétrole mine ne dama am se ka min fo o ya kana ke doro ko parce que poste tede il faut que a mogo de ka glan comme ça ni an bora o kono ni pétrole na sur domina koro ka kalan bulu da ka ta o ka kalan bulu da ka ta srafe o la na ko ka be bo domina ama na faso sinon no te a ko mi nyefe to ko ite femi do ito do ne femi bu yana mi mana dime bo de mine parce eta do mimbi o problème bi aw ka parti ka hamina ko jamana ko la ni kunye aw ke ni place na yali jamana marachugo fem bakurba dum bulu dale kundo aw bulu akan bon ni ko jamana ka mara ko ni il faut que jamana région kelengelo ne ta kala je femi bi olu be se ka développer entre yo de franco gawoni tomoktu ani kidal ko ka industrie minière ke no an énergétique femu ni énergie ani alkamanu olu be se ka développer courant fla la ka bara dawk daile bon encore de bamako konona la suba chamanchen encore de bâtiment munu be no le gouvernement ta ku belabo à l'assemblée ka ta be délocaliser sur la de kuluguru sraka bon encore la ko kuluguru il faut que usine do de ka jo munu be allemand betay kan ani tuluka bon encore kai il faut que minni karonunu ani nege mafɛnw olu ka se ka usine ka jɔ no pour que se ka olu la baara kai mara kɔnɔ an ko de la ko segu maintenant ko office de revaloriser ani ka kanw jɔ avion de guerre minnu b'an bolo ka jɔ parce que segu ye camancɛ segu de kɛlɛ la stratégiquement segu est au milieu fo segu de ka douter maintenant an ko de la sikaso fɛn min usine ye minnu bɛ se ka kɛ mangoroji ninnu ni cɔgɔnji ninnu olu usine ka se ka sigi sikaso mara kɔnɔ an ko de la mɛna ka ani tawdeni an ko mais fɛn min ye pétrole ko ye ani phosphate ko ye ani uranium ko ye baara ka kɛ olu bɛɛ kan maintenant anw y'o de fɔ jamana tɛ se ka jɔ tant que ma jamana région ta ka se k'u développer n'u u yɛrɛ ka réalité parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yan fɛ olu bɛ filakan fɔ dɔw bamanankan fɔ yan fɛ mɔgɔw tɛ kelen wa dugukolo jukɔrɔlaw fana tɛ kelen an ka office du Niger kɔlɔnkɔnɔna ka taa bila fo Moti fanfɛla ninnu na cɛncɛn bɛ ka ba an ka hakili to a la an ka Bamakɔ ba min filɛ nin ye diɲɛ dogo do faamaw bɛ tɛmɛ pɔn sanfɛ u b'a ye bin bɛ ka pɔn dun fara bɛ ka ji dun bin bɛ ka ji in dun maintenant san si an ma deli k'a ye fɔlɔ ko budget dɔ voté ko ka ba nin nabɔ alors que san o san jamana bɛ se ka miliyari 10 bila ka pɔn ninnu fara ci ka cɛncɛn nɔgɔ ninnu nabɔ a kɔnɔ ka fara ninnu nabɔ a kɔnɔ ka bin ninnu nabɔ a kɔnɔ pour que ji bɛ se ka tɛmɛ a kɔnɔ kulu bɛ se ka bila a kɔnɔ mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ comme turisiya k'a daminɛ depuis Sɛbɛnnikɔrɔ ka taa bila fo Moribabugu n'i ye ji in sen k'a labɛn a bɛ se ka nafa se mɔgɔw ma n'aw tɛ se ka min kɛ a ye mɔgɔw wele wari bɛ minnu kun a ka projet propose ye u b'a labɔ u b'a k'u ka turisi kɛyɔrɔ ye mɔgɔw bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ cɛ ka ɲi n'i taara Faransi i b'i don batoni minnu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ nafolo min sɔrɔ a la c'est trop an bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ yan a tɛ komi ninnu ka tubabu ka fisa an ye an bɛɛ ye kelen mais mɔgɔ tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ a ka gɛlɛn k'i ka évoluer fo an ka n'i tɛ fɛn dɔn i bɛ minnu ka fɛn ni fɛn dɔ b'olu bolo i b'olu ta suɲɛ ou bien i b'a kalan u fɛ o de ka ɲi maintenant e tɛ fɛn jateminɛ e tɛ fɛn dilan i tɛ mɔgɔ laden fitinin b'i bolo k'a mara i b'o dun parce que tant que wari tɛ kɛ ka baara kɛ nafolo bɛ ta a bɛ utiliser wa nafolo bɛ cɛ bon an k'o de la il faut que projet ni programme de ka yira jamanadenw na n'o kɛra wari bɛ don o la o da fɛ mais Mali wari tɛ donna Mali da fɛ c'est pourquoi i b'a mɛn ko miliyari sonyɛna i b'a mɛn ko 500 000 sonyɛna 1,2 sonyɛna nin sonyɛna ni sonyɛna o bɛɛ bɛ sɔrɔ min fɛ parce que baara tɛ kɛ ni premier ministre caman yali a tɛ kɔlɔlɔ se jamana ka musaka ko ma bon i y'o min fɔ c'est très important parce que n'i y'a jateminɛ wari min yɛrɛ fɔlen don k'o bɛ di premier ministre kɔrɔw ma kalo kalo a bɛ taa fo 2 millions ani kɔ la 2 millions n'i y'o jateminɛ premier ministre min yɛrɛ bɛ yen a bɛ 15 bɔ hali n'u bɔra premier ministre la o bɛ d'u ma n'u tɛ premier ministre la o de bɛ d'u ma parce que u ka planton wari bɛ di planton ma wari bɛ di cuisinier ma wari bɛ di chauffeur ma mɔgɔ b'a ka bolola mɔgɔ olu bɛɛ bɛ sara carburant fana bɛ d'a ma n'o ye essence ye bon o bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan i b'a jateminɛ n'u mɔgɔ 20 ou bien mɔgɔ 15 Mali yɛrɛ premier ministre n'i y'a fara ɲɔgɔn kan sisan a bɛ 15 bɔ bon n'i ye 2 millions démocratie tile kɔnɔ n'i ye o ta yɛrɛ dɔrɔn jango kɛra premier ministre ko o fara tɔ Cheikh Modibo kan bon déjà i bɛ ka taa ye 4 ye parce que a 5nan o ma bɔ yen fɔlɔ Alpha ta ye 5 ye o tɛ 9 ye bon ATT ta ye 4 ye o tɛ 13 ye n'i ye jango fara o kan transition ta ani Cheikh Modibo o t'o kɛ 15 ye bon n'i y'o million fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa fo 30 millions 40 na maintenant n'i y'o fara ɲɔgɔn kan san kelen kɔnɔ o bɛ taa fo 100,000 la san o san 100,000 hakɛ o bɛ taa jamana nafolo la ka kɛ ka premier ministre musaka k'o musaka n'o ye bon o dun tɛ fonction na bon 300,000 in bɛ ta alors que mɔgɔ bɛ kulo la ko baara tɛ yen mɔgɔ bɛ kulo la ko ji tɛ yen mɔgɔ bɛ kulo la ko dumuni tɛ sɔrɔ sira tɛ yen maintenant comme jamana ko don bon i bɛ yɛrɛ min labila yɛrɛ privilège min d'u ma o dɔ de fara a ko kan ale de ye sariya ta ka loi voter assemblée kɔnɔ k'a ko la ɲaga yɛrɛ ça veut dire que jamana in kɔni an bɛ min fɔ mɔgɔ tɛna fɔ k'ale tɛ nin fɛ o halisa an ka kɛ Mali in fɛ an ka hakilinaw proposer toujours pour que an bɛ bɔ ta sɔrɔ dili mɔgɔw ma o tɛ fɛn cɛ mais ni dɔ de tɛ fara sɔrɔ kan a ka fisa aw fan fɛ jamana den minnu bɛ dugu ma olu tɛ fɛn sɔrɔ aw sɔrɔ tilacogo ma ɲi
ala yɛrɛ b'o o tigilamɔgɔw kɛlɛ u ka fangaw kɔnɔ parce que n'a ma ye k'i bɛ dɔ di sanfɛla la i jija dɔ ka se dugumamɔgɔw ma an bɛ min fɔ o ye halisa an ka kɛ Mali fɛ an ka hakili to Mali la parti numéro ka hakilina an tɛna o fɔli dabila on va toujours continuer k'an ka idée di an ka point de vue di par rapport à l'actualité du pays. En balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau olu ye a jira k'a fɔ premier ministre kɔrɔ Abdoulaye Idrissa Maïga baara segili Sumelu Buboyi Maïga ma o kɛnɛ kan n'o ye passation de service ye o kɛnɛ kan a ye jaabi dɔw kɛ ka ɲɛsin jalakiliw ma jalakili minnu tun ɲɛsinba ma k'a fɔ ko a ŋaniya de tun tɛ accord d'Alger waliyali ye k'o de kama a bɔra premier ministeriya la. A ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban Sumelu Buboyi Maïga a ma foli di a ma. Abdoulaye Idrissa Maïga a ye hakiliji kɛ k'a fɔ ŋaniya min bɛ ale la accord d'Alger waliyali la maa si tɛ se ka sɔsɔli don o la k'a fɔ ko ale ŋaniya tun tɛ accord d'Alger waliyali ye. Nin ye a ka kɔrɔfɔ labanw ye premier ministeriya jɔyɔrɔ la Abdoulaye Idrissa Maïga a y'a kanu ka pereperelatigɛ dɔw di ani ka a yɛrɛ jɛya sabu kuma cayara sababu bɛɛ lajɛlen fɔra dɔw fɛ k'a fɔ ko a dɛsɛra de accord d'Alger waliyali la ko kama a wulila ka bɔ yen. A ko doni minnu tun bɛ ale bolo n'o ye baara gɛlɛnw ye o cɛ la accord d'Alger waliyali ka se ka fosi o baara tun bɛ ale bolo. A sinsinna fɛn min kan o de ye k'a fɔ basigi ani ka maaw ka ɲɛnamaya kɛ lafiya kɔnɔna la u ka sigidaw la o ye wajibi de ye jamanadenw ka ɲɛta o kama. Olu furadama ye baara kɛ o sira de kan wa tiɲɛ don a yera k'a fɔ sababu dɔw o tɛ ma wajibiya ka jigiya sɔrɔ. Mali yɛrɛ jamana bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ seleke naani jɛkulu u bɛɛ y'a ɲini baaraw ka se ka teliya accord waliyali siratigɛ ka jaabi jɔnjɔn olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min. O ni a ta bɛɛ hali o yɔrɔ fana na ŋaniya min tun bɛ olu la ka baara kɛ ka dafa accord kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka waleya cogo min maa si tɛ se ka siga don o la. A ye jate dɔw bɔ o dɔ bɛ tali kɛ fɛɛrɛ min sigira sen kan kɔrɔnfɛla yiriwali kama o baaraw sigili sen kan a n'a baaraw dafali a ka gouvernement ye a bolo don kɔrɔ. U bɛ min wele ko RSS n'o ye yɛlɛma minnu kan ka na jamana cɛfini tabaw ka nasira fɛ jamana kiriko kunkanko kibaruyaw la fanga yɛrɛ taabolo kunkanko kibaruyaw la n'o bɛ wele ko réforme du secteur de la sécurité o baaraw fana tun dabɔra. Désarmement n'o ye marifatigi jɛkulu ka marifa b'u bolo ka jɛkulu ninnu ci a sɔrɔsikɔrɔw segi ka don faso baaraw la cogo min u ye o baara fana tun daminɛ. Basigi bɛ se ka kolo sinsin Mopti cogo min ale ka gouvernement tun ye o baara fana daminɛ o baara nunjuru dira Imam Mahmoud Diko ma. Gouverneur segili Kidal kɔnɔna la o baaraw u ye o fana sigi sen kan. A yera k'a fɔ min bɛ tali kɛ premier ministre kɔrɔ la Abdoulaye Idrissa Maïga o kuma an bɛ waati min na ko sisan daden bɛna kɛ a ma wajibi ye gundow ani olu bi to jamana ɲɛmaya ko o hami kama. Nka ko min bɛ tali kɛ Sumelu Buboyi Maïga la a ye kuma fɔ k'a ban a m'o ta tɔgɔ ma kuma tɛ k'a fɔ a ka sugantili la. Kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko 22 septembre o ye a jira k'a fɔ sababu jumɛn yɛrɛ de bɛ Abdoulaye Idrissa Maïga wulili la ka bɔ premier ministeriya jɔyɔrɔw olu la. U ko tiɲɛ yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw ye danaya bɛ se ka sɛmɛ minnu na o ye a jira olu la k'a fɔ Abdoulaye Idrissa Maïga wajibiyara a ka wala sɛmɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko maaw farali ɲɔgɔn kan ko a ma se ka o baara kɛ. Ka da fɛn jumɛn kan mankutu min bɛ Abdoulaye Idrissa Maïga la o de ye k'a fɔ ko maa ladiri don baarakɛla don. O kɔfɛ a yirala k'a fɔ a ye cɛsiri caman kɛ a bɛ na waati min o y'a sɔrɔ baarabila bɛ jamana fan bɛɛ a sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ o baarabila kudayi ninnu na. Politiki kɛnɛ kan yaasa i bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo min f'i ka kɛ maa ye min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan. A yira k'a fɔ Abdoulaye Idrissa Maïga o ye a ka baara jɛ sɛbɛn b'a la k'a ɲɛfɔ cogo min. Ladiriya min bɛ a la ka ɲɛsin jamanatigi ma
a yira k'a fɔ ko o tun tɛ labɔli kɛ yaasa ka jamanatigi nɔfɛ jama fara ɲɔgɔn kan ani politiki tɔn minnu bɛ a nɔfɛ. RPM maaw ka fédération a yira k'a fɔ Gawo kɔnɔna la o ɲɛma don jama yɛrɛ farali ɲɔgɔn kan ali a yɛrɛ ka sigida la ni o ye Gawo ye ko a ma se ka o baara kɛ kuma tɛ min ye parti yɛrɛ ka foroba kɛnɛ kan jamana kunda. Hakilina minnu b'a bolo a kati ka gɛlɛ a ka hakilinaw kan wa ko a tɛ sɔn fiyewu musalaha ma k'a fɔ ko an ka nin ko in to ɲɔgɔn ta la a fɔra ko a bɛ cogo min a tɛ bɔ a ka kuntilenna kan. Maa bɛ fɛn min fɔ ka tugu o la o de ye k'a fɔ Abdoulaye Idrissa Maïga gɛlɛyaba de bɛ a kunkan min ye RPM yɛrɛ kelenya sabatili la. Dalu ye fɛn min ye Gawo yɛrɛ ka RPM section min bɛ Gawo bureau 2 de bɛ yen plainte dɔw bɛ yen hali bi o kow ma se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ o bɛ RPM bureau politique ka tabali kan hippodrome na. Premier ministre do waati min a ma se ka o ko gɛlɛyaw ka olu ɲɛnabɔ. O kuma n'i ye jateminɛni kɛ Gawo sini ma sinikɛnɛ ma min ye hali élection régionale ye min ye Gawo kɔnɔna la o lisi bɛɛ ma se ka kɛ o fana na wa ko dɔw sen bɔra o baara la. Abdoulaye Idrissa Maïga a ye kungilenna minnu di o ye a yɛrɛ fademaw politiki kɛnɛ kan olu sen bɔ o baara la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jeunes ka jɛkulu jeune dɔ bɛ yen n'o ye douanier Dramane Jakite kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ sen bɔra o ko la. Bamako yan kaba sugantira ko a ma rayon foyi o sigi sen kan a ma ye rayon foyi la bureau politique ka kɛnɛ kan min jugura ka tɛmɛ bɛɛ kan Tereta o fana ye parti disiba dɔ ye ani a nɔfɛmɔgɔw ko a ye olu sɛbɛkɔrɔ koron. O kuma min bɛ tali kɛ tamasiyɛn si ma jira premier ministre fɛ min bɛ kelenya kofɔ min bɛ bɛn kofɔ parti yɛrɛ kɔnɔna la. Kow tun bɛ ka taa sira min kan hali bi kunnafoni lase sɛbɛn bɛ ka ɲɛfɔ cogo min o ye min ye RPM yɛrɛ bolofaraw wa tun bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen dusu tiɲɛ. O kuma n'i ye jateminɛni kɛ a tun tɛ se ka baara kɛ a ɲɛ kan ka jamanatigi labɛn walima ka parti labɛn ka taa kalafiliw la. O kuma kalafili tɛ se ka kɛ cogo si la fo jama ka fara ɲɔgɔn kan. O kuma min ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye a ka baara tun ye min ye o tɛ fara ɲɔgɔn kan ko fɔ sɛbɛn bɛ ka lakale cogo min. Majorité présidentielle ta fan fɛ fadenya fin dɔw fana tun bɛ yen. Abdoulaye Idrissa Maïga n'a nɔfɛmɔgɔw ani Tereta n'a nɔfɛmɔgɔ don o ye gɛlɛyaba don président dɛmɛ jɛkulu olu ka baara la. O kɔfɛ gouvernement kɔnɔ ani ministre caman bɛ yen an'olu tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ. Hussein Amion Gindo sport ministre o tun bɛ o la. Mohamed Ali Bachili ale sen bɛ o la. O kɔfɛ min ye Mohamed Ali ye développement industriel ani Boubou Cissé an'o fana tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ani maa caman wɛrɛ sɛbɛn bɛ k'a lakale cogo min. A yɛrɛ masurunamaw ka ɲɛfɔli la premier ministre ko a tun tɛ maa ka kuma lamɛn. O kuma ni hakilina min kɛra ka hakilina ye a b'a ɲɛsin o ma a bɛ bɛɛ lamɛn sa nka a ka hakilina tɛ bila a t'a ka baara kɛcogo yɛlɛma. O ye a yɛrɛ ka cabinet maa dɔ ka seereya dilen ye a ko la. O kuma n'i ye nin bɛɛ jate o kɔfɛ sababu min bɛ yen ka nin ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o de ye k'a fɔ Abdoulaye Idrissa Maïga a ma se ka jama fara ɲɔgɔn kan o de kɛra a wuli kun ye an bolo. Mali yɛrɛ kɔnɔ nin maa sugu de ka ɲi Mali baarali la. Ka lamɛnni kɛ nka kana bɔ i hakilina kan. Nci lamɛn Bawari lamɛn i ka karisa lamɛn nka to i ka kuntilenna kan. Lamɛnni tɛ dɔwɛrɛ ye baara ka bali ka kɛ. Ni nafa tun bɛ o lamɛnni na premier ministre joli tɛmɛna. Donc an kɔni t'a dɔn min bɛ yen tigitigi nka hali bi u ka sababu wɛrɛ fɔ n'o tɛ nin tɛ se ka kɛ maa wuli kun ye ka bɔ premier ministre ya jɔyɔrɔ la. Nansɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ se sabu jamana in fana kɛn bɛ politiki kɛnɛ kan tɔgɔ tiɲɛ na damandan ne kɔni ma se ka faamuya cogo si de la. Tiɲɛ don jamanatigi nɔfɛmaw la maa ɲɛnama caman bɛ yen RPM kɔnɔ maa ɲɛnama camanba bɛ yen. Bananzole Burama député do a ye nafa min ɲa a ka sigida ye RPM de do.
Mamadou Jarasuba ali bi ni dɔw cɛsirin bɛ a tɔgɔ tiɲɛni na a ye a ka sigida maaw b'a dɔn a ye dɛmɛ ni cɛsiri min kɛ a ka maaw ye. Maa caman de bɛ yen maa ɲumanw na parti kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ i n'a fɔ maa jugu caman bɛ yen cogo min. Anw kɔni bolo Tereta n'a y'a sɔrɔ dilanni kɔni b'a bolo a ye jɔyɔrɔ caman kɛ sa dɛ. A bilala sɛnɛko kunna. Engrais feerela tɛ ko ale yɛrɛ taara o confirmer assemblée kɔnɔ. Kiri ye a wele k'a ɲininka jaabi min bɔra la an ma si dɔn la bilen. Ka da mun kan? Doit savoir. Donc anw kɔni bolo Tereta ninnu bɛ jate wɛrɛ la n'o tɛ nin tɛ se ka kɛ samasamali ye. Kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ nin bɛɛ ye ko kɔrɔw ye a si ma daminɛ premier ministre ya la. Jamana in bɛ o cogo fana na ala k'an sɔn hakili ɲuman na an balimaw. Jamana bɛ nin bisi basa la a bɛ ɲini ka an ɲinɛ ko yɛrɛ sɛbɛlamaw olu kɔ. O dɔ bɛ tali kɛ anw bɛ samasamani na jɔyɔrɔ nɔfɛ. Anw bɛ samasamani na k'a fɔ ko kalata karisa bɛ yɛlɛ karisa bɛ jigi. O waati kelen Kidal tɛ an sago la yɔrɔ kuma yɛrɛ tɛ fɔ bilen. Gao an kɔni bɛ yen k'an bɛ yen n'o de an tɛ yen fiyewu. Tombouctou bɛ ten, Mopti a gɛlɛya bɛ bi fo k'a dama tɛmɛ. Segu bɛ o cogo la hali bi an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn boson na. Maa minnu yɛrɛ kɛmɛ ka marifa ta jamana kama olu bɛ lafiya la. Faransi yɛrɛ min ye nin fitinɛ bɛɛ bɛ jamana kan hali bi o bɛ lafiya la. Anw yɛrɛ dama zon don bɛ du kɔnɔ a ye du kɔnɔ minɛnw bɛɛ cɛ ka duden dɔw faga da la ka bɔ ye ka don salon kɔnɔ ka télé ta ka fɛn wɛrɛw ta dudenw bi fo sɔngɔnɔ ɲɛ na ɲɔgɔn nɛni na e de nɔ don e de ye dayɛlɛ ka bila o de la o donna hali bi u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn halaki la maa si ma bɔ an ka zon labɔ fɔlɔ so kɔnɔ an balimaw o kama kumaw bi ka fɔ an ɲɛna ka a don an hakili la k'a fɔ ko Faransi bɛ yan gɛlɛya ɲɛnabɔli de kama san 5 kɔfɛ hali bi an balimaw o kama jɛkulu sigira sen kan jamana in denmisɛn hakilimaw k'a daminɛ Kidal ka n'a bila Gao Tombouctou Menaka Tawdeni ka taa Sigaso Mopti Segu ka n'a bila fo Bamako Kulikoro ani Kayi jamana in denmisɛnw hakilimaw farala ɲɔgɔn kan ka tɔn sigi sen kan u ye min wele ko mouvement on a tout compris waati sera anw y'a bɛɛ faamuya sisan min kan ka kɛ sa o waati de sera k'o boloda wulikajɔw caman kɛra ka ɲɛsin Faransi ka lasigidenso ma o wulikajɔ ye nɔbɔ sabu Faransi ni MINUSMA bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ɲɛmaw wele u ka sigi ka kuma hakilina jumɛn bɛ an na faamuya jumɛn bɛ an na o bɛ se ka ɲɛf'u ye u ka faamuya sɔrɔ la cogo min ani an ka jalakili ye mun ye ka ɲɛsin Faransi ma a yera bi k'a fɔ kow bɛ ka juguya ka taa fɛ don o don Mali armée yɔrɔ dɔw de kofɔn bɛ k'u kana se yen fana jɛkulu in Faransi nali an ka jamana kɔnɔ a san 5nan bɛna dafa nin kalo in tile 10 n'o ye araba nata ye o kuma y'a kanu ka wele bila jamanadenw ma an ka bɔ iko kɔnɔkulu ka taa jagasere da Faransi ka lasigidenso ye jamana kɔrɔnfɛlako la jɛkulu in a maaw bɛ an bolokɔrɔ ne yɛrɛ ye a kuma lasela dɔ ye ni o ye porte-parole ye Mohamed Maïga et bismillah. Voilà, merci Abdul. Moi c'est Mohamed Maïga, porte-parole aussi du mouvement On a tout compris Watisera. Adama Benjara Kabo Kati. Oui. Bismillah. Ok, donc Abdul Nyang ani radio dame ɲɛmɔgɔya so na baarakɛla bɛɛ donc an lamɛn jɛkulu bɛɛ donc ka foli di bɛɛ ma mouvement On a tout compris waati sera o tɔgɔ la donc ne fɛnɛ bɛ a kuma laselaw fɛ donc merci. N'i y'a ye wele bilala i ma bi sɔgɔmada in na dɔwɛrɛ tɛ marché min bolodalen don janvier kalo in tile 10 ka ɲɛsin France ambassade ma. Marché a nana tugu baara wɛrɛw la minnu tun kɛra ka kɔrɔ n'o ye wulikajɔw ye
ka sitinu kɛ faransi lasigiden so da la maliden dɔw bɔra fo faransi ni jamana wɛrɛw la ka ye a baaraw la jaabi dɔw kɔni sɔrɔla o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ baara in yaasa ka fanga don a la ka jɛkulu organiser ka ɲɛ ka n'o ye structuration ye ka min ye jɔyɔrɔw bila a kɔnɔ ka bɛɛ ɲɛsin baara dɔ ma fanga bɛ se ka don baaraw la ka baara organiser a ɲɛ kan cogo min min ye marche in ye n'a makɔnnen don janvier kalo tile 10 miirina jumɛnw nana n'a ye. Voilà, donc ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ miirina minnu nana n'a ye au sein du mouvement o kɛra komi ni i wulila ten ko an ɲɛsinnen bɛ faransi ma dɔw bɛ se ka miiri i b'a fɔ n'a fɔra le mot France ko a jamana yɛrɛ de ɲɛngoya banna ou bien ko an yɛrɛ diminen don ka ɲɛsin faransi jamana de ma donc alors que diɲɛ kɔnɔ jamanaw sɔgɔlen don ka don ɲɔgɔn na donc ni a ye bɛnkan sɛbɛnw tigɛnɔ bila aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko a b'o baaraw boloda donc o kɔnɔna na a bɛ wajibiya jamana fila bɛɛ de ka i k'i ka layidu sarati timɛ donc o de y'a to an ye yeli min kɛ ka d'a kan kɔrɔnfɛ gɛlɛya in yɛrɛ weleli ko ka kɔn kabiri wagati jan donc faransi ka ŋaniya ye min y'a la o dɔnnen don n'o ye ka se ka na ka mainmise kɛ Mali kɔrɔnfɛ yan fan kan donc o b'u bolo kabiri wagati jan o tɛmɛlen kɔfɛ kun camanw kama lakanako kama dugu jukɔrɔfɛnw kama ani kunnafonidi nasiraw fɛ o kun caman kama faransi ɲɛ jɔlen bɛ yɔrɔ in na depuis wagati jan donc u nana ye ko de tɛ ɲɛ sɔrɔ Modibo Keyita ka wagati kɔnɔ hali n'an miirila ka taa kɔfɛ i b'a ye ko Mali ni Senegal ka bɔ fédération na a ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na ka kɛ jamana fila ye a kama faransi nana ka na u ka mugubon dɔ bɛ n'u tun y'o dilan n'o ye nucléaire dɔ u nana essai nucléaire dɔ de kɛ narayanfanw fɛ donc o de y'a to Modibo ko k'a ma sɔn o de ma donc u nana Mali ni Senegal bila ɲɔgɔn na Léopold Sédar Senghor n'a ka mɔgɔw donc o don kama olu ko k'u b'u sigi k'u da faransi kɔrɔ donc ka taga ɲɛfɛ halisa u y'o sira tigɛ u y'o sira kelenw tagama kana Musa Kile continuer ten kana se fɔ 2012 ma donc du moins 2011 donc n'u nana se ka wuli maintenant k'u ɲɛsin Muammar Kadhafi ma ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ surtout cɛncɛn sanfɛla na donc ko gɛlɛya bɛɛ bɛ dɛn Muammar Kadhafi de la ko n'i y'o ta ka bɔ yen ko gɛlɛya yɛrɛ tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ tugun donc u y'o kɛ ka sɔrɔ u ma miiri a kɔ la donc o nana wolo min na bi flux migratoire n'u bɛ ka kɛ sababu ye k'al'u bolo don mɔgɔ jagow ani kunnafoni cɛjugu carili fɛ pour que k'an siran an kana wuli k'an b'o siraw ta k'u sɛgɛrɛ donc bref kana halisa a don kama Amadu Tumani Ture Mali ni Libi ni ɲɔgɔn cɛ ale ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kun fanga bonyana kosɛbɛ o kama Mali ye jukɔrɔma don kɛ kosɛbɛ ka taga Libi fan fɛ donc o siratigɛ kelen fɛ faransi ni ninnu sɔrɔlɔ la ka bɛnkanw sɛbɛn tiyaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka Kadhafi labila cogo min na olu bɛ se ka Kadhafi labin donc olu ka sɔrɔ k'u ɲɛsin sisan ka na mɔgɔ ninnu ka jamana d'u ma Mali jamana kɔnɔ donc o kama u ye minɛnw d'u ma minɛn minnu n'u tilala ka bɛɛ yamaruya Mali ni Libi cɛ frontière tɛ f'i ka tɛmɛ Niger n'a ɲɔgɔnnaw fɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ donc o siratigɛ fɛ u continuera ten de ka continuer ka na Mali sigi a sen tabara kɔnɔ donc ka tila ka kunnafoni cɛjugu di n'i y'u ka Le Monde ta ka Jeune Afrique ta ka France 24 ta ka RFI ta u ka kunnafoni di siraw fɛ donc u tun b'a tere juguya fɔ ko mɔgɔ ninnu ni minɛn dɔw bɛ ka na ko ayi ko armée américaine ni armée russe yɛrɛ kɔfɛ k'a ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ kɔnɔ donc o kama u ye propagande médiatique min kɛ kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamadenya domaine bɛɛ la ka na hali kɛlɛ bunakun kan finitigilakaw ka sira fɛ donc o y'a to an ka mɔgɔw yɛrɛ caman traumatisme nan'u la donc n'o fɔra i ɲɛna ko karisa bɛ ka don i kama char combat b'a bolo nin b'a bolo e ni bere sigilen don donc a bɛ wajibiya i kan i ka boli fɔlɔ ɲani i k'a si dɔn donc o wagati kelen kɔnɔna na an ka surasi finitigilakaw caman u ye yɔrɔ caman bila donc kɔfɛ jihadisiw fana nana tuguni ka maintenant ka continuer ka ni mɔgɔ ninnu gɛn ka bɔ yen n'o ye MNLA mɔgɔw ye Sarkozy ani Laurent Fabius ka mɔgɔ dilanenw donc n'o ye olu ye o wagati kɔnɔ donc an nan'o de jateminɛ sisan k'a ye ko hali u ka ambassadeur min tun bɛ Mali kɔnɔ yan a don kama n'o ye Christian Wuru ye donc n'o ma se ka bɛn a la parce que u y'a fɔ ɲɛna
ko France ambassadeur tena Mali la pour que ka Mali gouverneur yi donc on a les Jules Iberson pour que obese ku hakilina mi no eniye ka Mali bla bisi basa kono dongodo muso do ka bulado ka sigi firiya so kono dongodo demsen do ka fala dongodo kalanso do ka datugu école so do ka datugu ona wale a chejugu chama donc yo bara de sigi senga go wala sa doro France ka hereb se ka jidi chukoya jme me torobe dume Mali donka otoluga hamiye donc anano de jatemine ka continue la kana bidongodo ube aira ana iba fo olu nana kana here de di awma mais ni ko keta takalaje ani olu yere ba fo ku joro mi ka kla ku pan ku doni an ka code den fa ya koro an yere dunga famuna mime ka kolu yere fe bi obe wasa chebo parce que an ka famuna ba kuma yere la bo kuma te mo wore ma donc kama an kun jiki bate France ka ko mime na se kana ke sababu ye ka Mali yere boni ngele akono parce que amu ngani adon et puis ni je jamana femfe be ni France ga jamana maralen koro do ni la hala ya kelo no bubolo ka nyesi oluma olube continue de ba fo soso ku da bari u ka jamana maralen koro la ko lu joli min ka balo ola donc kana bila sisa on ya yi anko unana kona anyo yo kera chuga mina ufana we labe munun ko jiju goro obe yira anko angampa obe kunasa ambora ka tare fu kunku bisimla uka jamana nyamugo no na Bamako ya François Hollande wakati la were ikanto ko ko olu nana kana wormisene di Mali jamana makuna na wale nyumandona ko lumana juru dona Mali la una na juru sarala ko parce que domin kama Adolf Hitler bi tike ja France bola fo de Gaulle rebe tiki kalfa do Angleterre donc kama donc olu ere aye farafu ni Mali kumbo jamana u nyefe donc Mali kumbo jamana u chema olu de tara kata France bolola donc kama kuna na kano wale nyumane don Mali donc pour aller plus loin encore mogo souvent se ka bi kelena mais pour que ka wuli mago be deme baka nyuma o tigela pour que ka se ka wuli no ka ibulu donc on na ye ka fo on bina mogo mi yere kay nga on la wulo be ka on to noro terege bogola donc anko wakati do sira haglu ka kunu komi sokono jugu onaka keledo meni kenema jugu fene nana onaka keledo ambolo dote dochien parce que ni sigi ka laje c'est comme ibe ka fo ni yake politique tabolo ko e ube politique famu be mogo mi na no ba nyino gunka jamana ka balola ambolo 112 100 ans c'est trop petit, c'est trop minime dans la vie d'une nation donc jamana ka balola ne jamana ere bonogola na do nogola de 2018 la am se ka do de kiye gwala ki so haglina la parce que ambolo jamana be se ka siècle ke pour que ka se ka reconstituer ka bobulu la donc o néocolonialisme mini anya fam ka koyi folo la utun kelenga amine jonya juru kono mais sisa an hakilna obubulu donc am se ko famu seleno do hakilna la munu ya famu ko français masake et que lubu masamuso da okoro donc se ko otoro kun ani munu ya famu ko français masake choko molue masake ti iba fo an karamoga la ka hinala Amadou Jikoroni donc ale tumbe mi fo anye ko jala ka bonjala e ko me jala ma kuna junaye donc voilà un peu anga akilna karami anko anga finintigi kaw anga jamana marabakaw u joro bala anyo fo luye ko tere jugu ya fo anye Algérie u joro mi bala anyo fo ko tere jugu ya fo donc kana se Burkina yerema ko fene ta fo ka Mauritanie ta fo voilà anyinembe ku jamana fama ka voilà ga an yɛrɛ dama jugu ye mana kɛ kɔnɔma ani kɛnɛmana na nin fila bɛɛ de ye jugu ye je suis d'accord nin bɛɛ de kan ka kɛlɛ mais dɔw ɲɛna ko an ɲinɛn bɛ an yɛrɛ jɔyɔrɔ kɔ ni jɔyɔrɔ tɛ France la ka na ni sɔrɔsi ba naani ye yan kun jumɛn b'a la donc voilà c'est pourquoi hakilina ka ɲi ka ɲininkali ka ɲi ka tɛngu et que mɔgɔw ka se ka miiriw pousser souvent k'a bɔ yɛrɛbakun ni mɔgɔko la souvent n'an ye faso lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko malien min be dafe jamanaw kono bi ba yirikaw do n'u be ka wele ko refuser u fana ni seginin ka ka u faso kɔnɔna na donc an balimamusow fana ka se gwa jiginu ka dɔgɔtɔrɔso la o de b'a to an ko an ma ɲɛsi faransi ma parce que an bolo a doni fanba be mɔgɔ min kun o ye faransi wa yɛrɛ de y'i ɲu a kɔrɔ donc n'a ma ɲa a y'i ɲu a kɔrɔ ko fila do soit i bi kile Mali jamana ye i nana ko dɛmɛ min don Mali jamana ma i be o dɛmɛ sira ta k'o tagama k'o
waleya u ka bɔ kuma cɛ ɲuman na u ka don wale la u ka bɔ gafew kɔnɔ an k'o ye jaabiw kɔnɔ donc n'o kɛra an bɛ se ka da la k'a fɔ ko sisan ninnu nana ka na anw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ mais ni o sira tɛ yen fɔ halisa olu bɛ ka taa ka 6 avril le jukɔrɔma don sa o sa ninnu k'u ka indépendance fêter ko ɲagariw kɛ ka sugunɛ denmisɛnninw ka sugunɛw kɛ Mali drapeau ka musow ka tagama Mali drapeau ka cɛw ka jeni donc anw bolo o kasa tɛmɛna kɔnɔ 6 kan donc an ko an bɛ bɔ o san 5 min ni France ka intervention kɛra an ye nin jaabi de ye a la joli de bɔnna an ka dugu jukɔrɔ fɛnw ɲɛsin kɛ mɛ olu de ma jamana nafoloma fɛnw ka ɲɛsin kɛ olu de ma ka taa ka ɲɛsi Faransi jamana ka hɛrɛ ma donc Mali jamana ka bɔnɛ kɔnɔ donc anw ko komi an y'o faamu donc anw bolo bi a bɛ wajibiya jamanaden bɛɛ ka wuli k'i jɔ comme cɛ kelen donc ka se k'o kɛlɛ kɛ o de y'a to an ko 10 janvier o tɛ se ka tɛmɛ anw ɲinɛ ma vu que mɔgɔw de sɔnna k'u nin di an ka fɔ Mali dɔw nin di an ka fɔ bɛɛ fanga donc bi anw ka ɲi k'an nin di pour que a ka fɔ ko hakɛ jamana n'o kɛra il faut que an ni jamana minnu fana bɛ sira jɛɲɔgɔnya siraw kɔnɔ n'o ye coopération ye a kɛra sugu o sugu ye donc an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn bonya ka kɛ donc an ka nin bɔli ka tagama o ye o hakilina de ye k'an ka nisɔngoya yira ka tila ka wajibiya Faransi kan k'u bɛ kɔfila jɛgɛya min na k'an ɲɛ bɛ u bolo ja la tellement Faransi fɛrɛ ka bon souvent an bɛ to k'o de fɔ an ka laseliw la ka bɔ kuma kɔnɔ an b'a fɔ souvent ni Faransi bɛ na a ka jamana maralen kɔrɔw ma a bɛ na i b'a fɔ jɛgɛ minɛla bɛ na jɛgɛ ma cogoya min na n'a ye ndolen da jɛgɛ bɛ nisɔndiya k'a nana ale balo nka a bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye ko jɛgɛ de ye balo ye donc ale yɛrɛ de bɛ balo jɛgɛ la donc nous pensons que bakuruba la o de y'a to an ka ɲi ka hakiliw de lakunu nin tɛ to fanga ye tugun k'u bɛna jɔlɔkɔ kan na mais nin hakili fanga de pour que ka se k'a dɔn an faso bɛ se ka kisi cogoya jumɛn donc ni min bɛ ɲini an ka jamana kɔnɔ yan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ɲini mais ni min bɛ ɲini jamana minnu nana ka na investir avec plus de 4000 soldats donc k'u ka équipement baw ta ka n'u fɛ donc a n'o travaux publics minɛnw donc a bɛ wajibiya an kan ka miiri sinsin nin yɔrɔw la ka se ka an jɔyɔrɔ fana ye min ye fasoko la ka se k'o minɛn fa donc merci. Mohamed Maïga i bɔra ka camarade Ben ka kuma lamɛn sisan i bɛ mun sɔrɔ ka fara nin kuma in kan sabu jamana kɔrɔnfɛla ko in e yɛrɛ bɛ se ka fɛn caman ɲɛfɔ a la kosɛbɛ. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci Abdul. Moi, je vous remercie beaucoup. Je remercie l'ensemble des animateurs et techniciens de la radio. Évidemment, ce que le camarade Ben venait de dire, nous avons depuis longtemps mis en place ce mouvement-là et nous avons su que le Mali n'a aucun mal que la politique française, son système ici, sur notre terre. Comme il l'a si bien dit, nous n'avons jamais dit que nous sommes contre le peuple français, nous ne sommes pas contre la France, mais nous sommes contre le système, la politique de la France au Mali. Bien sûr. C'est très clair. Parce que c'est un message que les gens essayent de diffamer. Il faut que nous soyons très clairs là-dessus. Voici exactement. Et après diagnostic, nous avons compris que toute cette crise que nous vivons aujourd'hui, c'est cette même politique française qui est à la base. D'accord, après constat, on s'était dit dans le respect, dans la considération, puisque à travers le président français François Hollande, lui, il l'a répété ici à Bamako, le Mali est un pays ami, est un pays frère. Donc, si des pays sont frères, amis, ils collaborent, il doit y avoir la sincérité entre eux. Donc, nous nous exigeons aujourd'hui absolument rien que la sincérité entre nous et l'État français. En demandant quoi? Du moment où l'hémorragie est connue, il faut vraiment l'arrêter. Aujourd'hui, nos exigences, vous avez dit à un moment donné que nous avons été appelés par l'ambassade de France. Nous n'avons pas tenu beaucoup de discours. Nous avons seulement dit que vraiment nous aimerons assez que les mots prononcés par le président français, ici à son arrivée, que ces mots-là soient désormais le concret sous nos yeux. C'est-à-dire, c'est d'aider le Mali à recouvrir son intégrité territoriale, et d'aider le Mali à se lever, recouvrir son intégrité territoriale, retrouver sa dignité, que le Mali devienne une république sur tous les plans. On veut dire quoi sur tous les plans? Que l'armée malienne soit sur l'étendue du territoire,
qu'il n'y ait une seule armée républicaine, qu'il n'y ait pas de groupes armés. Ça c'est un. Qu'il y ait l'administration malienne sur toute l'étendue du territoire, que les écoles soient réouvertes sur toute l'étendue du territoire, que nos sœurs, nos mamans puissent accoucher dans les CES comme dans les centres de santé, et que les services sociaux de base soient sur toute l'étendue du territoire. Voici ce que nous avons répété à l'ambassade de France quand on a été appelé. Voici ce que nous avons répété à l'ambassade des États-Unis quand on a été appelé. Voici ce que nous avons répété devant tout le monde entier, parce que l'aménagement, il faudrait que c'est tout le monde entier, quand bien même que nous savons désormais que c'est tous les brigands du monde entier qui sont là, qui composent l'aménagement. Voici ce que nous avons répété. On n'avait pas tenu, et nous pensons aujourd'hui, dans le respect, dans la considération, nous vous regardez comme des enfants d'un État souverain que nous sommes. La France ne pourra nous apporter aucune aide que ces points cités aujourd'hui. Donc pour cela, nous, on s'était dit que le 10 janvier, des Maliens se sont fait appeler Damien Boitier. Des Maliens se sont fait appeler, c'est-à-dire les enfants des Maliens, les parents, en guise de reconnaissance, montrer à quel degré le Malien est reconnaissant. Dans des hôpitaux, nous avons assisté à des naissances des enfants qui ont eu comme nom Damien Boitier, qui ont eu comme nom François Hollande. Donc on s'était dit, après tout ça, là, un 10 janvier, 3 mois, 6 mois après, les hommes comme nous et les femmes ont commencé à faire des remarques. On a déchanté. Oui. Mais aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 5 ans, le 10 janvier qui arrive. C'est pour cela que nous avons entamé d'autres activités, mais nous prétendons se faire entendre cette fois-ci par la plus grande de haute voix de cette marche-là, de la place de la liberté devant l'ambassade de France. Et ça, c'est une marche pacifique. Et que nous prétendons, c'est-à-dire aller dans ce combat-là, avec l'esprit, sans violence. C'est-à-dire nous allons montrer que nous sommes des individus mûrs, responsables, et qui peuvent tenir n'importe quel des débats avec quiconque pour pouvoir recouvrir, parce que pour pouvoir recouvrir cette intégrité dont aujourd'hui le Mali souffre beaucoup. On s'était dit, nous, parce que c'est un peu ça, c'est dans les débats, dans la tranquillité, le mouvement, on a tout compris, Miri, on ne critique pas X ou Y. On ne dit pas, il y a d'autres qui nous disent qu'au lieu de sortir face à la France, sortir face au gouvernement. Non. Nous, on s'était toujours dit que le gouvernement, c'est une poignée d'hommes. Et que le Mali les appartient comme le Mali nous appartient. Bien sûr. Aujourd'hui, s'ils sont au service du Mali, ils ont échoué, ce sont eux qui ont échoué. Moi, je n'échoue pas parce qu'un membre du gouvernement a échoué. J'ai ma partition à jouer dans cette nation-là. Et on s'était dit qu'aujourd'hui, l'ère est grave, que des considérations politiques soient l'essentiel pour nous. L'essentiel pour nous, c'est le Mali. Et si on est d'accord que l'essentiel, c'est le Mali pour nous, le Mali est plus grand qu'un jeu politique, est plus grand que des discours politiques, est plus grand que des critiques. Non, c'est pour cela que nous n'avons jamais critiqué quelqu'un dans son combat, mais nous savons que si chacun dit que c'est la vérité qu'il doit suivre, le combat le plus essentiel aujourd'hui pour chaque Malien, c'est de se retrouver autour d'un combat qui puisse recouvrir aux Maliens sa dignité, au Mali sa dignité. C'est pour cela que nous ne rentrons pas, nous pensons que tous les autres, certes chaque combat, il y a l'intérêt pour lequel il entame, mais nous pensons qu'aujourd'hui, tous les autres combats, pour quiconque dans cette république-là, c'est des détails, c'est des discours. L'essentiel, c'est de se retrouver pour sauvegarder la nation dans laquelle peut-être demain, tu voudras bavarder dans la liberté, il faut bavarder. Tu voudrais construire quelque chose, il faut construire. Donc cette nation-là, si on la perd, il n'y a absolument rien à construire. C'est le vide qui serait là. Voici pourquoi, nous, du mouvement, on a tout compris. On s'était dit, il faut avancer. Nous savons qu'aller vers la France, ce serait très difficile, mais avec courage et détermination, nous arriverons. Inch'Allah. Voilà. Je pense que si on comprend bien vos propos, l'objectif est avant tout que l'armée malienne le redéploiement de l'armée soit effectif sur toute l'étendue
du territoire. Évidemment. Il s'agit nullement de demander à la France de dégager ou à l'aménagement de dégager, mais que l'administration malienne et les forces de défense et de sécurité soient déployées sur toute l'étendue du territoire. Évidemment. Je pense que c'est en substance le message qu'on veut livrer le 10 janvier prochain, date anniversaire de l'intervention française au Mali. Oui, et que la collaboration et son agenda soient très précis et très clair pour tout le peuple malien. Transparence. Oui, transparence. Alors, Mohamed Ka Krofoy. Oui. Aye ngoni de bo besina. Sabu gelea rebe ni jamana armée yera jamana fambe. Faso ka barake yoro sera jamana fambe. Gelea caman bi tunwa yɛrɛ ma ka sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen ko jumɛn b'u labilen waati min na CEDEAO yɛrɛ bɛ k'a ɲini ko ka o marifatigi jɛkulu ninnu ci ka marifa minnu la maa wɛrɛ ni marifa kana ye Mali fansi n'a bɔra armée malienne na san 2 CEDEAO bɛ k'a demander mais anw malidenw yɛrɛ sigin bɛ fo maa wɛrɛ de kana anw ka kɛlɛ kɛ an nɔ na a gɛlɛyara. N'a sɔrɔ kumakan laban min bɛ yen ani welekan min ka ɲɛsin jamanadenw ma 10 janvier yasa nin ka kɛ koba ye nɔ ka se ka bɔ a la. Ok, voilà, donc kuma laban min bɛ yen ka fara aw ka kumaw kan o de ye mɔgɔw k'a dɔn ni marifa bali bɛ jigin Kidal a t'i ɲininka i ka appartenance politique la donc a t'i ɲininka foyi wɛrɛ la a t'i ɲininka mais gɛlɛya don a bɛ bɛɛ sɔrɔ donc maintenant n'an y'an sigi ko karimasina dɛsɛra a bɛ kɛ an bɛɛ la donc jamana marabagaw n'olu ma se ka min di jamanadenw ma jamanadenw yɛrɛ ka wuli k'o ɲini k'o di u yɛrɛ ma pour preuve minnu yɛrɛ bɛ k'u bɛ ka jamana mara anw de y'u bila ye donc n'u u tɛ se ka min fana ɲini donc an kana o diyagoya u kun nɔ tɛ an bolo jamana a bɛ kɛ jamana de la a tɛ kɛ mɔgɔ la ni mɔgɔ laban bɛ yen a bɛ sɔn ka kɛ jamana marabagaw de ye a kɔlɔlɔ bɛ se minnu ma donc an bolo an kana kɛ mɔgɔw ye minnu hami ye ko hali ni tasuma bɛ don jamana la fɔ dɔrɔn ne ka daraka kafe bɛ se ka kalaya cogo di an ka miiri mari fɔlɔ la an bɛɛ lajɛlen ka bɔ le 10 donc ka tagama ka bɔ Bamako mairie da la donc ne place de la liberté ka taga France ambassade la ka nga nisɔngoya yira donc ka tila ka wajibiya France ka an ka finitigilakaw an ka dɔgɔtɔrɔw an ka jamana baarakɛlaw u bɛ se ka taa Mali fan bɛɛ cogoya min na donc teliyala n'o ma se ka sabati sa don minnu komi don dɔw b'an bolo mois de mars la an kɛlen k'olu fana boloda don minnu na yɛrɛ an bɛ taa an sigi pour le sit-in permanent et que an bɛ taa an sigi an tɛ wuli tugun donc comme journée de martyr yɛrɛ bɛ o de kɔnɔ n'o ye mois de mars ye donc monument in yɛrɛ fana b'o yɔrɔ in de la ye donc ni ala sɔnna ma an fasodenw an ka faamu ye o ye an bolo jamana ka nation a bɛ jɔ siècle caman de san 5 san 10 o ye tileganfɛ ko ye a la donc o de tun b'an bolo bakuruba la ka lase an lamɛnjɛkulu ma ka hakɛto ɲini kɛ ni fili min yera la ni ɲuman min yera la donc o bɛ se ka kɛ ala ka masaya kɔnɔ. Mohamed, un dernier mot. Voilà, merci Abdul. Moi, mon dernier mot serait seulement, je lance un vibrant appel à tout le peuple malien que ce Mali, c'est tout pour nous. Nous devons vraiment, au retour, prendre soin de cette terre qui nous a vu naître. Et que moi je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas attendre l'appel de quelqu'un pour pouvoir, parce que ta maison, si elle est sale, c'est toi qui vas faire le premier constat normalement, avant que les autres ne le constatent, parce que les autres ne rentrent qu'à travers ta permission. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi je dis, on n'a qu'à se donner, j'invite toute la jeunesse, surtout la jeunesse, parce qu'aujourd'hui nous commençons à oublier exactement qui nous sommes. Il n'y a pas une ethnie au Mali qui, sa jeunesse aujourd'hui, n'est pas vers une acculturation totale. Et ça, c'est très dangereux. On le sent dans nos propos, on le sent dans notre regard, on le sent dans nos comportements. La perte de nos valeurs cardinales. C'est clair. Et ça, c'est le plus grand des dangers. Et si on n'avait pas perdu ça, personne d'autre ne va nous sous-estimer. Si immédiatement on formera tout de suite un bloc pour contrecarrer ça, parce que nous, dans nos cultures, les cultures maliennes confondues, c'est-à-dire la seule chose qu'elles détestent, c'est d'essayer d'atteindre à leur dignité. Ça, c'est la première des choses. Parce que nous pensons que c'est la première des valeurs à nous tous. Oui.
Mais aujourd'hui, nous assistons à autre chose. Donc j'invite toute cette jeunesse à prendre conscience. Il ne faudrait pas qu'elle s'habitue seulement à sortir pour sortir. Parce que ça, c'est le jeu de politique aujourd'hui qui est fait à ce que cette jeunesse-là est devenue tout sauf l'image qu'elle devrait refléter. Aujourd'hui, il faudrait que cette jeunesse se dise que moi, je dois sortir parce que je vais comprendre le pourquoi je dois sortir. Et aujourd'hui, le pourquoi nous l'invitons à sortir, c'est le Mali. Il n'y a plus d'explication, c'est le Mali. Voilà, voici donc le rendez-vous le 10 janvier à la place de la Liberté devant l'ambassade de France. Merci beaucoup. Ambalma okunafune kunchala niye dabali banko ye kabako do binye seuka ulufei. Ayira kafo demsendo ko ayire woloba. Ajira odefe murike de yabla o bara la yasa absega ke na flotigi tomi. Ako era kera chodi. Demsen sibe samuga mbonyangola. Fandanya juguya kama asira dogokun abe dogokun damadabo murike doma ayra wolo dugula segu okuma layini ye aleka ke wartigi ye no bi be fen fema flelu kelen ko fe ka ba murike re toy Amadou Sangare o ya ira la ka fo ko absega ke na folotigi ye nga sababu bala absega jeni ayra wolo baye chomi wariko kembe ka hakli fiye o kama ni demsen yɛrɛ kɔni tɔgɔ kunnafoni ma ɲɛfɔli kɛ o la nga a ye a fɔ morikɛ ye a labɛnnen don ka baara bɔ a sira fɛ kunnasini dɛnɛn don wulafɛlaw la ka don su la a y'a kanu morikɛ ye min fɔ a ye k'o waleya yaasa o bɛ se ka kɛ cogo min a ye sunɔgɔ fura kɛ ba ka te la k'o d'o ma musokɔrɔba sunɔgɔra waati min miniti damadɔ o kɔfɛ a sɔrɔla ka ben a yɛrɛ woloba kan o cogo la bɔnɛ kɛra fɛn min ye a yɛrɛ kɔrɔkɛ de nana a sɔrɔ o la kɔrɔkɛ n'a terikɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kabi kɔrɔkɛ ɲɛ sura kan o serila ka ben o taara lahara o cogo la min ye sigiɲɔgɔnw ye dusukasi kama olu bɔra ka na jateminɛli kɛ ka ko faamuya waati min olu dusu tiɲɛna kosɛbɛ u ye denmisɛn in minɛ ka a bugɔ fo ka a ni ben ka tasuma ka kan ka jeni sigiɲɔgɔnw ye o baara kɛ ka kɛ misali ye denmisɛn tɔw ma minnu bɛ fagon ka ban baara bɛɛ ma ka taa kɛ ni ma den sugu ye ɲininiw bɛ sen na tɛgɛ bɛ se ka da morikɛ ka cogo min n'o ye Amadou Sangare ye an balimaw nin bɛɛ ye misali ye k'a fɔ an ka jamana denmisɛnw u bɛ ka taa sira min kan jɔrɔna ko don amina ko don ka ban kalan ma ka ban baara ma masaw fana ka den ladamu ko jugu o de bɛna ni fɛn caman ye o kuma wariko nata gulɔ drogu faneni baneni bɔlɔn kɔnɔ kuma lankolon